नमस्कार बंधुगण। तो आजिकार भिडियो रे मु आपको स्वागत करुच्ची। आज एक दुखदपूर्ण भिडियो नहीं आसी बंधुगण। तो आपण मैंने समस्ते जानी जे आमर राजधानी भुवनेश्वर जो बीजेपी कॉलेज अवस्थित से बीजेपी कॉलेज रे एक बहुत दुखदायक घटना घटी माने कहवाक भी खराब लगुच। तो कौन करवा मो मोर व्यक्तिगत मतामत नहीं आसी। तो कौन अच्छी बंधुगण आपण मैंने जानी जे से बीजेपी कॉलेज रे +3 फर्स्ट ईयर जड़े आमर भौणी से हेले रुचिका महांती। से गत काली घटना से माने किछि क्रिमिनल माइंडेड तार सीनियर झील मान द्वारा से माने मर्डर मर्डर होइछि बोली कहले अत्युक्ति हेबो नाही। जेहेतु वर्तमान पर्यंत किसी कन्फर्म है ना तेणुक मर्डर तो कही पारिबा नाही, किंतु मर्डर सहित सामान बोली मु कहूछि। मु ए घटना को माने घोर निंदा करुछि। एते माने ओडिशार गोटे सुनामधन्य कॉलेज बीजेपी बक्सी जगबंधु विद्याधर महाविद्यालय झीटी माने मेधावी छात्री थिले। तो वर्तमान सुधा आम जी खबर पाइछु से माने जुक्त 2 परीक्षा रे माने 97% नंबर रखिक से पास करथिले। ताले भाबंतु से को धरणर छात्री थिले, से केते आशा आ आकांक्षा नहीं राजधानी को पाठ पढ़िबा पई जाइथिले। बापा मान को आशा निजर आशा को पूरण करने से राजधानी को बीजेपी कॉलेज को पढ़ाई जाते, किंतु बीजेपी कॉलेज जे दिन तापाई काल हम से कथा से जानी पारि नथिला। तो दुर्भाग्यर विषय से किछि तार सीनियर छात्री मान द्वारा से रैगिंग रो शिकार हेले, जहाँ फल से तार मानसिक संतुलन हराई बसी से आत्महत्यार चरम निष्पत्ति नहीं थिले। जहाँ फल वर्तमान सारा ओडिशा रे समस्ते दुखरे मर्माहत। कारण रुचिका महांती जड़े बहुत भल स्टूडेंट एवं भल मेधावी छात्री थिले, किंतु वर्तमान पूरा प्रशासन पुलिस प्रशासन समस्ते दिन राति एक करके से जो 3 जन छात्री तार जीवन जाइए से मानू धरवाई दिन राति एक करिसेंती। तो से सुदूर कटक आठगड़र कखड़ गाँव जाई कटक ना भुवनेश्वर बीजेपी कॉलेज को पाठ पढ़ाई जाते। तो एमती दिन आसब बोली आम कहीं चिंता कर नथिले। समस्ते जानती जे बीजेपी एक भल कॉलेज, से कॉलेज रे रैंकिंग बोले किसी हुए ना, किंतु बीजेपी कॉलेज असल मुखा वर्तमान समस्त सामना को आसी जाइए। तो बहुत माने दुखर सह कहवाक पड़ुची जे एते माने सुनामधन्य कॉलेज एटे रेपुटेड कॉलेज है कि एते नीच धरणर कार्यक्रम से केमिति रे होची। तो मु भाबुची कॉलेज रे जो गठन कराई थाए एंटी रैगिंग सेल हुए तो ठीक भाव से कार्य करू नाही, जहाँ मते माने लागुची। तो घटना कौन है, रुचिका महांती से कारुबाकी बाड़िका हॉस्टेल से रोते 201 नंबर रूम रे तांको सहित पुणी 2 जन सहपाठिनी थिले। तो जो दिन घटनाटी घटिला गतकाली से क्लास जीवाई 3 सांग बाहरी थिले, किंतु से मना कले जे मु आज जीवी नाही, तुम 2 जन जाओ मु परे जीवी। से मौका ये एते बड़ माने निष्पत्ति नब बोली कहीं भावी नथिले। तो एठी ये जो हॉस्टेल जो रही वार्डेन हॉस्टेल सुपरिटेडेंट से मानकर भी किसी भूल रोची। तो अनेक छात्री माने अभियोग आनी जे एमती आमको सीनियर माने रैंकिंग करछंती बोली कि, किंतु से वार्डेन कि हॉस्टेल सुपरिटेडेंट घटनाटी को हल्का भाव में नहीं थिले, जहाँ फल आज ए दिन आमको देखा पड़ी। तो हॉस्टेल सुपरिटेडेंट किंबा वार्डेन जितकी भी सही हॉस्टेल परिचालना करुले जो मैंने दायित्व थे से मैंने हुए तो आगु ए रैगिंग घटनाटा को जब गुरुत्व भाव में नहीं था हुए तो ये घटना आज घटी न था। जमी 2005 मसीह सेम ये घटना घटी से आमर जड़े भौणी थे ना हूँ ऋचा मिश्र। से अवश्य छात्री मान द्वारा रैगिंग शिकार हो नथिले, से कॉलेज अध्यापक माने कॉलेज कर्मचारी मान द्वारा रैगिंग शिकार हो से यहीपरि निष्पत्ति नहीं जोटा कि आज आमर रुचिका महांती नहीं आत्महत्या। हॉस्टेल सुपरिटेडेंट एवं वार्डेन ये जो वर्तमान घटना घटी से माने भी संपृक्त थे निश्चित। आउ से जो सुइसाइड नोट रे आम रुचिका महांती जो सुइसाइड नोट लिखिकी जाइछंती से माने सुइसाइड नोट रे सफा सफा लिखिछंती जे मु मोर 3 जन छात्री को आज आत्महत्यार माने निज जीवन को हारिदेवार बाट मु बाछि नहीं। तो मु भावुछि जेहेतु से 3 जन छात्री नाम से उल्लेख करना खाली एतिकी उल्लेख करिसंती जे 3 जन छात्री मु आज मो जीवन हारी दउछि। मु तो भावुछि से 3 जन छात्री को तांको नाम एठी माने उल्लेख करथिले वर्तमान सुधा से माने जे माने कोन जे सेमान को कराई थांता सेटा प्रशासन ऊपर निर्भर करथांता। तो जहाँ भी हो से 3 जन छात्री को वर्तमान खोजा चली। तो प्रशासन को मु पुलिस प्रशासन को एतिकी माने अनुरोध करी जे से हॉस्टेल जितकी सीनियर
ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିକୁ ଏକା ରେଗିଂ କରୁନଥିବେ। ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନେ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲରେ କେଉଁ ପିଲା କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଗାଁର କଥା ନେବା, କେଉଁ ଗାଁରେ କେଉଁ ଲୋକ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଘରେ ବସିକି ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେଇ ଲୋକଟା ମଦ ପିଏ, ସେଇ ଲୋକଟା ମାରପିଟ୍ କରେ, ଆଉ ସେଇ ଲୋକଟା ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରେ, ସେଇ ଲୋକଟା ଚୋରି ଡକାୟତ କରେ। ଆମେ ଘରେ ବସିକି ହିଁ ଜାଣିପାରୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ, ସେଠି ସବୁ ପିଲା ମିଶିକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକି କେଉଁ ଛାତ୍ରୀ କେମିତିକା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଘଟଣା ପାଇଁ ସେ ସିନିୟର ଛାତ୍ରୀ 3 ଜଣ କିଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ତ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେଇ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେତିକି ତାର ମାନେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସିନିୟର ଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉ, ନିହାତି ସତଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ଜାଣିଶୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଚରାଯାଉ ଏବଂ ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉ ଯେ କେଉଁ 3 ଜଣ ସିନିୟର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଆମର ସେଇ 3 ଜଣ ଝିଅ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଯେପରି ଆଉ ଅଲଗା ଛାତ୍ରୀମାନେ ମାନେ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଆଉ ସେଇ ରେଗିଂ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆସିବନି ଏବଂ ସେମାନେ ରେଗିଂ ଆଉ କୌଣସି ଛୁଆକୁ ମନ କହୁଛି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଉ। ଭାରତର ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଦେଖି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଉ। ମାନେ ଏତେ ନିଚ ପ୍ରକୃତିର ଝିଅ ବି ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, ମାନେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଝିଅ ତ ଝିଅ ପିଲା ହିସାବରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଲେଡି ଡନ୍ ହେଇକି ହଷ୍ଟେଲରେ ତାଙ୍କର ରାଜ ଚଲାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ସେ ଲୋକାଲ୍ ଝିଅ ନିହାତି ହେଇଥିବେ, କାରଣ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାଇକି ସେଠି ତାର ରାଜ ଚଲାଇବନି। ତେଣୁକି ସେ ହଷ୍ଟେଲ ଝିଅକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଚରାଯାଉ ସେ ସିନିୟର ଝିଅ କେଉଁମାନେ ମାନେ ସେମାନେ ରୁଚିକାକୁ ଏକଲା ରେଗିଂ କରିନଥିବେ ଆଉ ଅଲଗା ପିଲାକୁ ବି ଅଲଗା ଛାତ୍ରୀକୁ ବି ସେମାନେ ରେଗିଂ କରୁଥିବେ। ତେଣୁକି ସେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ସେଇ 3 ଜଣ ସିନିୟର ଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେହି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ମୁଁ ସେଇ କାରୁବାକି ବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସିନୀ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ନିଜର ଭଉଣୀ ଭାବି ରୁଚିକା ତୁମର ନିଜର ଭଉଣୀ ଭାବି ତୁମେ ଦୟାକରି ତୁମର ମୁହଁ ଖୋଲ ଯେ କେଉଁମାନେ ସେ ସିନିୟର ଛାତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଏତେ ଟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ହରାଇ ବସିଲୁ। ସେ ଦିନେ ମାନେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଦିନେ କଲେକ୍ଟର ହେଇକି ସେ ଆମକୁ ହିଁ ସେବା ଦେଇଥାନ୍ତା, କେତେ ଭଲ ସେବା ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତା ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆମେ ଏତେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏତେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀକୁ ଆମେ ହରାଇ ଦେଲୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନାଘନା ଚାଲିଛି, ଆମେ সময়କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସେ ସିନିୟର 3 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ କିଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରି ସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଶାସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଶାସ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ବାକି ରହିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ମୁଁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ এই ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିର ଅମର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆମେ ଶାନ୍ତି କାମନା କରିବା। ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନମସ୍କାର।